ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है। और पूरे सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा। जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम हैं, उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদের বাইরে বললেন টানা 18 মিনিট, কিন্তু সংসদের ভেতরে থাকলেন কতক্ষণ? কটা প্রশ্নের উত্তর দিলেন? দেশ জুড়ে মানুষের মনের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্ন ঘুরছে তার জবাব কি পেলাম আমরা? সংসদে বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনই উত্তপ্ত হয়ে উঠল। মোদী সংসদের বাইরে বললেন বিজয় উৎসব করার কথা, আর বিপক্ষ বলল পহেলগামের এত মৃত্যুর পরে কি করে উৎসবের কথা বলা যায়? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদ ভবনের বাইরে মন কি বাত বললেন একতরফা, সেখানে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগই রাখলেন না। আর সংসদ ভবনের ভেতরে দেশের বিপক্ষের মন কি বাত শোনার জন্য তিনি সময়ও দিলেন না। প্রথম দিনের সার কথা একেবারে অল্প কয়েকটি বাক্যে বলে দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। ये एक नया अप्रोच है। सर, पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम
दो शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू। दौड़ के निकले एक सेकेंड में। বিপক্ষের নেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে। আক্ষরিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম দিন কার্যত সংসদকে এড়িয়েই গেলেন। প্রথম দিনের বাদল অধিবেশনের মূল নির্যাস নিয়েই আজকের এই এপিসোডটি। নমস্কার, সবাইকে স্বাগত। আমি সুব্রত বসু। সংসদ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে মোদী বললেন, অপারেশন সিন্দুর নিয়ে বিদেশের মানুষ তার কাছে জানতে চেয়েছেন দেশীয় প্রযুক্তির অস্ত্রশস্ত্রের কথা। কিছুদিন আগেই আমি একটা এপিসোডে জানিয়েছিলাম, কয়েকদিন আগেই ব্রাজিল ভারতের সঙ্গে আকাশ মিসাইল প্রতিরক্ষা চুক্তি শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দিয়েছে। এখন তারা ইতালি থেকে ওই মিসাইল প্রযুক্তি কিনতে চলেছে, তা আরও উন্নত মানের বলে। হতে পারে সংসদে প্রধানমন্ত্রী যদি উপস্থিত থাকেন তবে তাকে এ নিয়েও হয়তো কেউ প্রশ্ন করবেন, কিন্তু তার সুযোগ মিলবে কি? বাদল অধিবেশনের আগে থেকেই কোমর বেঁধে নেমেছেন বিপক্ষের সাংসদরা। নজিরবিহীনভাবে এবার একজোট হয়েছে ইন্ডিয়া। তাদের অনেক প্রশ্ন। আসলে দেশের এক বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে দেশের মানুষের প্রশ্নই তাদের মাধ্যমে সরাসরি নরেন্দ্র মোদীর কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা এই অধিবেশনে। কিন্তু স্বঘোষিত বিশ্বগুরু কি এত সহজে ধরা দেবেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে বিপক্ষের সাংসদরা যদি প্রশ্ন করতে চান, তার অনুমতি দেবেন কি রাজ্যসভায় জগদীপ ধনকড় বা লোকসভায় ওম বিড়লা? আগামী 1 মাস চলবে বাদল অধিবেশন। তার মধ্যে ঠিক কদিন, কত মিনিট প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন সংসদে তা এখনই গ্যারান্টি দিয়ে বলা যাচ্ছে না। এমনকি তিনি এ বিষয়ে নিজে কিছু বলবেন কিনা তাও স্পষ্ট নয়। অথচ ইন্দিরা গান্ধী এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের পরে সংসদে কিন্তু তাদের বিবৃতি দিয়েছিলেন। যে সংসদের জোরে তিনি প্রধানমন্ত্রী, সেই সংসদকেই কেন এড়িয়ে চলতে চান আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? অপারেশন সিন্দুরের পরে অত্যন্ত গুরুতর কয়েকটি প্রশ্ন উঠেছিল। সেসব প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। ওই প্রশ্নগুলো নিয়ে সিরিয়াস আলোচনার জন্য বিরোধী পক্ষ বারেবারেই দাবি করেছিল সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কোনো জনসভায় বা হাওয়ায় হাওয়ায় ভারত পাক যুদ্ধ নিয়ে তার বিবৃতি দেননি। সেনেটরদের সামনে রীতিমতো দস্তাবেজ দাখিল করে তিনি দাবি করেছেন বাণিজ্য চুক্তির হুমকি দিয়েই ভারত পাক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন তিনি। ভারত পাক যুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে আমেরিকা কি করে প্রকাশ্যে এভাবে নাক গলাতে পারে সংসদে দাঁড়িয়ে? তাই এ কথার স্পষ্ট উত্তর দেওয়ার কথা নরেন্দ্র মোদীরই। উত্তর দেওয়ার কথা ট্রাম্পের সাম্প্রতিক 5টি বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার কথারও। মানুষ শুনতে চাইছেন কি হলো পহেলগামে হামলা চালানো জঙ্গিদের, কোথায় ভ্যানিশ হয়ে গেল তারা? মানুষ জানতে চাইছেন কি ঘটতে চলেছে শুল্ক নিয়ে, ট্রাম্পের কথা কতটা ঠিক আর কতটা ভুল। কিন্তু সরকারিভাবে দেওয়া আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বিবৃতি সরকারিভাবে নরেন্দ্র মোদী একবারও খণ্ডন করেননি বা করতে পারেননি। সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকেননি, কিন্তু বাদল অধিবেশনে সরকারিভাবে সেই বিবৃতি দেওয়ার একটা মোক্ষম সুযোগ তো ছিলই নরেন্দ্র মোদীর কাছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিন্দুরের পর যথারীতি বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। সংসদ ভবনের সামনে দাঁড়িয়েও তিনি পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করেই সন্ত্রাসের মদতদাতা বলেছেন। কিন্তু তিনি একথা কি বলবেন সংসদের ভিতরে? সংসদে ঢাল তরোয়ালহীন বিরোধী পক্ষকে শুধু যে চিৎকার করেই নাস্তানাবুদ করে দেওয়া যায়, এদিন অবশ্য তার একটি নমুনা রেখেছেন রাজ্যসভায় জেপি নাড্ডা। প্লিজ lead of the motion, sir. You told that it is not in conformity with the Sir, rules. excellent. Achha, sir. I am always helpful, sir. Yes. I said so, sir. Sir, I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. Sir, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था
अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी की नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए, जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं, मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए। Okay, 1 minute, please. सर, 1 minute. ओनली 1 मिनट मेरा minute, सुनिए, okay. उसके बाद उनको दीजिए Please. सर। विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा, नहीं ये युद्ध, नहीं ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है, एक बाहर का आदमी। सर, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले, और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील। সংসদ ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী অবশ্য বাদল অধিবেশনের একটা টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন তার দলকে। তা হলো এবারের বাদল অধিবেশন হবে বিজয় উৎসবের অধিবেশন। কিসের বিজয়, কেন উৎসব, এ নিয়ে প্রশ্ন করার অবশ্য কোনো অবকাশই থাকবে না। প্রথম দিন যদিও জগদীপ ধনখড় মল্লিকার্জুন খাড়গেকে বলতে দিয়েছেন, লোকসভায় ওম বিড়লা সেই সুযোগটুকুও দেননি রাহুল গান্ধীকে। ওয়ালে নেমে বারে বারে বিপক্ষের সাংসদরা এর প্রতিবাদ করেছেন এবং তৎক্ষণাৎ 2 দফার বাদল অধিবেশন সাময়িক স্থগিত করে দিয়েছেন লোকসভার স্পিকার। বিভিন্ন রাজ্যে সাংসদদের জন্য ভোটের প্রচার করতে ব্যস্ত থাকেন প্রধানমন্ত্রী, অথচ সেই সংসদকে এড়িয়ে তিনি বিদেশ যাত্রা করছেন ঠিক 23 থেকে 26 জুলাই, দুদিনের যুক্তরাজ্য সফর সেরে মালদ্বীপ। সেখান থেকে ফিরে কি তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মুখের মতো জবাব সংসদের ভেতরে দাঁড়িয়ে দিতে পারবেন? সংসদের ভেতরে তার এই বক্তব্য কি আমরা আগামী দিনে সংসদের মধ্যে একবারও শুনতে পাব? আপনারা কি মনে করছেন জানান কমেন্ট বক্সে। জয় হিন্দ, সত্যমেব জয়তে।